beliau segera meninggalkan tamu beliau secara diam-diam, menunjukkan bahwasanya beliau bersegera untuk menghormati tamu beliau. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان باب إكرام الضيف. وإكرام الضيف من الآداب العالية العظيمة الرفيعة التي جاءت الشريعة بالحث عليها وبيان عظيم شأنها، وأنها جزء من الإيمان بالله واليوم الآخر ومقتضيات الإيمان، وأنها من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر كما سيأتي في حديث أبي هريرة الذي ساقه المصنف، وكذلك حديث أبي شريح الذي ساقه المصنف. وإكرام الضيف يكون بحسن كراه وتقديم الضيافة والطعام المناسب له مع حسن ملاقاته وجميل الإحسان إليه. وهذا كما قدمت باب عظيم من أبواب الآداب الرفيعة التي دعت إليها شريعة الإسلام. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات فيها ذكر كرم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام العجيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. وقد صدر الله جل وعلا هذا السياق بقوله هل أتاك حديث، وهذه صيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد بها حقيقة الاستفهام، وإنما المراد بها إحضار ذهن المخاطب ليتنبه لهذا الأمر العجيب العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثناء الله سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم عليه السلام في حسن إكرامه لضيفه وحسن ضيافته لهم. هذا على أحد المعنيين في معنى المكرمين، أي الذين أكرمهم إبراهيم بحسن ضيافتهم وتقديم القرى المناسب لهم والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة الجميلة. فقالوا سلاما قال سلام، وهذا أيضا فيه مدح وثناء لإبراهيم في تعامله مع ضيفه برد السلام بما هو أحسن منه، رد للسلام بما هو أحسن منه، لأن الصيغة التي رد بها وهي أنه عليه السلام قال سلام صيغة تفيد الدوام والثبات. وقوله سبحانه وتعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، هذا متضمن وجوه من المدح والثناء على إبراهيم وذكر لجملة عظيمة من آداب الضيافة والكرم. فإن قوله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا، اختفى عن أنظار الضيافة بالدخول إلى أهله، وهذا فيه المبادرة والإسراع في إكرام الضيف. وقوله إلى أهله أيضا فيه أن هذه الضيافة معدة عند أهله،
لم يحتج الأمر أن يأتي بشيء من الخارج أو يستقرب من الجيران، فجاء بعجل سمين، وهذا يتضمن أنواعا من إكرام الضيف، منها خدمته لضيفه بنفسه، راغ أي ذهب بنفسه عليه السلام ولم يرسل أحدا خادما أو نحوه. والأمر الثاني جاء بعجل أي جاء به تاما لم يأتي ببعضه، ليتخير الضيف من لحمه ما أحب. والأمر الآخر أن العجل سمين أي ليس بهزيل، وهذا من نفائس الأموال إكراما لضيفه. وقوله فقربه إليهم، هذا أيضا نوع من الإكرام للضيف، أن يقرب الطعام إليه ويدنيه منه، لا أن يضعه في مكان آخر ويطلب من الضيف أن ينتقل إليه. وقوله ألا تأكلون، هذا عرض فيه لطف مع الضيف، ألا تأكلون عرض فيه لطف مع الضيف. فالشاهد أن هذه الآيات الكريمات تضمنت الثناء العظيم على إبراهيم الخليل عليه السلام في إكرامه لضيفه، وهو أسوة لأمة محمد عليه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله سبحانه وتعالى عنه ذلك مثنيا عليه به، حثا على التأسي بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة في إكرام الضيف. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang selanjutnya. Bab ke-94, yaitu bab menghormati tamu. Ya, menghormati tamu adalah salah satu adab yang tinggi yang diajarkan oleh Islam dan merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Menghormati tamu adalah salah satu bukti dan tuntutan iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis Abu Shuraih yang akan datang. Menghormati tamu adalah dengan menyambutnya secara baik, memberikan wajah yang manis saat menyambutnya, dan menghidangkan apa yang kita mampu untuk mereka. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 24-27 disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah telah datang kepada kalian cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang terhormat, ketika mereka datang kepada beliau dan berkata salam, mereka mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim menjawab salam mereka dan mengatakan, kalian adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Maka kemudian beliau diam-diam masuk ke dalam rumah dan datang dengan seekor sapi muda yang gemuk. Maka beliau menghidangkan sapi muda gemuk tersebut kepada tamu-tamu beliau dan berkata, tidakkah kalian makan bersama saya? Ya, dalam ayat di surat Adz-Dzariyat ini disebutkan kemuliaan dan kedermawanan Nabi Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan sebuah kisah yang ajaib, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan sebuah pertanyaan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Apakah telah datang kepada kalian, apakah telah sampai kepada kalian kabar berita tentang tamu Nabi Ibrahim yang terhormat? Ya. Allah memulai ayat ini dengan pertanyaan, tapi maksudnya bukanlah hakikat pertanyaan, tapi maksudnya adalah untuk menyiapkan hati dan pikiran orang-orang yang akan mendengar tentang berita ajaib ini. Jadi dimulai dengan pertanyaan agar yang mendengarkan menyiapkan diri, menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk menerima berita dan kisah yang ajaib ini. Dalam ayat ini dijelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyambut dan menghormati tamu beliau dengan sangat baik. Disebutkan bahwasanya
para tamu beliau ini adalah tamu-tamu yang mulia. Dalam sebuah penafsiran disebutkan bahwasanya kata-kata mukramin itu artinya bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghormati mereka dengan sangat baik, dengan menyambut mereka, menjawab salam mereka dengan yang lebih baik, dan menghidangkan untuk mereka hidangan yang pantas. Disebutkan bahwasanya para tamu ini mengucapkan salaman. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan mengucapkan salamun, salam. Dan dalam bahasa Arab, jawaban salamun ini lebih dalam dan lebih bagus maknanya daripada ucapan salam para tamu yang merupakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat ini mengandung pujian untuk Nabi Ibrahim bahwasanya beliau telah menjawab dengan salam yang lebih baik. Karena kata salaman, kata salamun itu mengandung arti salam dan sejahtera yang terus-menerus. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim segera secara diam-diam meninggalkan tamu beliau dan masuk ke dalam rumah. Potongan ayat ini dan yang seterusnya mengandung beberapa contoh pujian untuk Nabi Ibrahim. Di dalamnya terkandung berbagai adab dalam menghormati tamu. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya beliau segera meninggalkan tamu beliau secara diam-diam, menunjukkan bahwasanya beliau bersegera untuk menghormati tamu beliau. Tidak pakai lama, ya, tidak menunggu lama. Begitu tamu datang, beliau segera masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan hidangan bagi mereka. Firman Allah, ila ahlihi. Dan beliau segera masuk ke rumah, menemui istri atau keluarga beliau. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim telah menghormati tamunya, telah menghidangkan hidangan untuk para tamu dari rumah saja. Jadi hidangannya diambilkan dari dalam rumah, tidak dengan membeli di luar atau mengambilnya dari para tetangga. Firman Allah Subhanahu wa taala, sapi muda yang gemuk. Ini menunjukkan bahwasanya beliau menghormati tamu, ya, melayani tamu dengan tangan beliau sendiri, dengan tenaga beliau sendiri. Beliau tidak memerintahkan seorang pembantu untuk melayani beliau. Kemudian potongan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya beliau telah menghidangkan seekor sapi muda yang gemuk secara lengkap, sehingga si tamu bisa memilih bagian sapi mana yang lebih dia sukai. Kemudian firman Allah, samin, yaitu gemuk, ini menunjukkan bahwasanya yang beliau hidangkan bukanlah sapi yang kurus yang tidak diminati oleh tamu, tapi beliau memilihkan sapi yang gemuk yang merupakan harta yang mahal. Kemudian firman Allah yang artinya maka beliau mendekatkan atau menghidangkan makanan itu kepada mereka, menunjukkan bahwasanya beliau meletakkan makanan ini di tempat yang mudah dijangkau, sehingga tidak perlu membuat tamu harus menggerakkan badan mereka untuk bisa mengambil makanan tersebut. Dan akhirnya beliau mengatakan kepada para tamu ini, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan bersama saya? Yang ini menunjukkan bahwasanya beliau telah menawarkan makanan ini secara halus. Ya, dalam bahasa Arab, kata-kata seperti ini adalah kata-kata tawaran yang halus yang layak untuk diberikan kepada para tamu yang datang kepada kita. Intinya, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dalam menyambut tamu. Dan beliau adalah teladan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kita juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah beliau ini sebagai bentuk dorongan dan anjuran bagi kita untuk meneladani sirah beliau. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وهذا فيه أيضا الأدب مع الأضياف والإكرام لهم. وهذه تتعلق أو هذه الآيات تتعلق بلوط
عليه السلام مع الأضياف نفسهم، لأنهم هم أضياف من الملائكة جاءوا على صورة بشر، فمروا أولا إبراهيم الخليل يحملون البشارة إليه بالولد أو الغلام العليم، وانتقلوا منه إلى لوط عليه السلام يحملون العقوبة لأقوامهم الذين عتوا وأفسدوا، فجاءوا يحملون العقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسارعون ويبادرون يريدون أضيافه بالفاحشة. ولهذا قال: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعملون الفاحشة التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي، بالنكاح والبعد عن الفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ثم قال زاجرا وواعظا لهم: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله تعالى، تجنبوا هذا المنكر العظيم، واحذروا من أن تخزوني في ضيفي، أي عندهم، بهذا الغرض المشين الذي جئتم تهرعون من أجله. أليس منكم رجل رشيد أن ينهاكم عن ذلك ويحذركم منه وينهاكم عن هذه الخسائس والرذائل؟ وهذا فيه دليل على أن أخلاقهم فسدت تماما وانحلت، وأصبح لا هم للواحد منهم إلا شهواته المحرمة. والشاهد من السياق رعاية لوط عليه السلام لحق ضيفه ومنافحته عنهم وعمله على إكرامهم وإبعاد الأذى عنهم. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah ayat yang lain, yaitu tentang kisah Nabi Lut bersama tamu-tamu beliau, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan telah datang kepada beliau kaum beliau, dan kaum beliau mendatangi beliau dengan bersegera, dan sebelumnya mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka beliau mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya anak-anak perempuanku lebih suci bagi kalian. Maka takutlah kepada Allah, dan janganlah engkau hinakan aku di depan para tamuku. Tidakkah ada di antara kalian seorang pria yang dewasa? Ayat ini juga mengandung beberapa adab dalam menghormati tamu. Ayat ini berkisah tentang Nabi Lut. Ayat ini berkisah tentang Nabi Lut bersama para tamu beliau, yang merupakan para malaikat yang datang dalam wujud manusia. Setelah para malaikat dalam wujud manusia ini mendatangi Nabi Ibrahim dengan kabar gembira, mengabarkan tentang akan lahirnya seorang anak beliau yang bijaksana, mereka berpindah kepada Nabi Lut. Namun kedatangan mereka kali ini adalah untuk membawa hukuman atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kaum beliau. Ketika para tamu ini datang, maka kaum Nabi Lut segera mendatangi para tamu ini. Mereka ingin berbuat fahisyah. Mereka ingin berbuat perbuatan liwat, yaitu melakukan dosa homoseksual dengan para malaikat ini. Makanya disebutkan di sini, dan sebelum itu mereka telah melakukan perbuatan dosa. Maksudnya adalah perbuatan dosa homoseksual yang mereka adalah orang-orang yang pertama kali melakukannya di atas muka bumi ini. Maka Nabi Lut pun melarang mereka dengan mengatakan, sesungguhnya anak-anak perempuanku itu lebih suci bagi kalian untuk dinikahi. Beliau menasihati mereka dengan mengatakan, takutlah kepada Allah, ya. Hindarilah kemungkaran ini, dan jangan kalian menghinakan aku di depan para tamuku. Tidakkah ada di antara kalian seorang pria yang dewasa, maksudnya yang bisa menahan kalian, yang bisa memperingatkan kalian dan melarang kalian dari perbuatan yang sangat buruk ini.
Ya, ayat ini juga menjelaskan bahwasanya akhlak mereka, kaum Nabi Lut ini sungguh sudah sangat bejat. Ya, mereka sudah terbuai oleh syahwat mereka. Sehingga itu yang pertama kali mereka tunjukkan, mereka kedepankan saat menghadapi tamu-tamu yang mulia ini. Ya, intinya ayat ini adalah pujian bagi Nabi Lut karena beliau telah menghormati tamu beliau, menyambut mereka dengan baik, dan telah menghindarkan mereka dari kemungkaran dan perbuatan buruk yang diniatkan oleh para kaum beliau yang bejat.